All right, well, good evening, everybody, and welcome. Buenas noches y bienvenidos a todos to a very special Roswell Park Ask the Experts webinar. This is part of our Let's Start to Heal initiative. I'm Rebecca Vogt, Media Relations Specialist at Roswell Park Comprehensive Cancer Center in Buffalo, New York, and your moderator for this webinar. Yo soy Rebecca Vogt, trabajo para Roswell Park y soy su moderadora en este seminario web especial. The COVID-19 vaccines are becoming more and more available as the days and weeks press on. While many folks are starting to sign up to get vaccinated, we understand that there are some who may be hesitant to do so. And here at Roswell Park, we trust fact-based research that shows us that vaccines help stop the spread of COVID-19. We hope to address your biggest questions today to arm you with more information to make an educated and empowered decision in both English and in Spanish. Jamari, you're muted. Sorry. Las vacunas de COVID-19 están cada vez más disponibles a medida que pasan los días y las semanas. Y aunque muchas personas están inscribiéndose para vacunarse, entendemos que hay algunas personas que dudan en hacerlo. Aquí en Roswell Park confiamos en la investigación basada en hechos que nos muestra que la vacuna ayuda a detener la propagación o el que se riega del COVID-19. Esperamos contestar sus preguntas más importantes hoy para brindarle la información y una decisión para que usted pueda tomar. Gracias, Jamari. We've got three great panelists this evening. We have Dr. Catherine Mullen, Director of Infection Control and Prevention at Roswell Park, Jomari Colon, who you're just hearing now, Senior Health Referral Specialist at Roswell, and Lucy Candelario, Executive Director of the Bell Center here in Buffalo. We'll start with Dr. Mullen. Could you please first say a little bit about yourself? Sure. Hi, everyone. Hola. My name is Dr. Catherine Mullen. I am one of the infectious disease physicians here at Roswell Park. And I also am the head of infection control here. So I have been talking COVID and vaccines and whatnot for the last year or so, and I'm happy to be here to answer vaccine questions. Ella es la doctora Catherine Mullen y ella trabaja con Roswell Park en la parte de infección y salud. Y ella está trabajando con la vacuna y quiere agradecerle que esté aquí. And I think we'll move right along to you, Jamari. Feel free to share a little bit about yourself. Bueno, yo me llamo Jomari Colón y trabajo para Roswell Park. Llevo más de 13 años trabajando con ellos. Y yo trabajo para ayudar a las personas hispanas a hacerse muchas cosas como mamograma y exámenes que tenemos. Espero que estén aquí y pregunten todas las preguntas que quieran para poder informarles. Thank you, Jamari. Lucy. Buenas tardes, mi nombre es Lucy Candelario, trabajo para el centro Bell en el lado oeste de Buffalo. Soy directora del centro, he estado en esta posición más de 20 años, para serte sincera, más de 30 años. Estoy aquí para ayudar a estas personas, este comité, en si tienen algunas preguntas, tratar de contestarlas y decirle de mi experiencia con la vacuna. Un millón de gracias. Thank you. Thank you, both of you. So I guess we're going to start off first. We'll kick it off the bat with just some general discussion about how COVID-19 has affected our Hispanic and Latinx communities in particular. So Dr. Mullen, do you have a couple of stats and impacts you want to share? And then we can kind of go round robin from there. Sure. Regarding the COVID vaccines, I think the big take homes are that they're highly, highly effective and also have been found to be safe. And so they're actually a lot more effective than pretty much any other type of vaccine that we have, which is sort of a miracle in the setting of this pandemic. La doctora Mullen está dejando saber que las vacunas han sido bastante efectivas. Dr. Mullen, could you repeat that a little bit more again? Oh, sure. Just that they're extremely, extremely effective. So they're
something, they're 95% effective Son against, extremadamente efectiva, más de 95%, and they're also safe. y son saludables, no te tienes que preocupar. Lucy, what are you seeing, hearing? What would you like to share? Lo que yo estoy viendo en la comunidad es que hay bastante miedo contra la vacuna. Yo estoy aquí para decirle que pierdan el miedo. La vacuna fue estudiada por varios años. Tiene un valor de por lo menos 95% de efectivo. Y lo principal, lo que le quiere decir es que pierda el miedo sobre esta vacuna porque es saludable y no hay ningún tipo de problema con ello. And if you could just say that in English too, that'd be cool. Sure. What I was just trying to reiterate is that the vaccine is 95% effective. People, please don't be afraid of taking the vaccine. The side effects are minimal. And we're here, to reassure you that it has been studied and it is an effective, safe vaccine. And that is all stuff we're about to dive into. So that all being said, we have some pre-submitted questions, but please remember, if you have any questions, tienes preguntas, you can utilize the chat function that's down below, a little bubble, and it'll be sent to all the panelists. We'll take a look at them. And if you wish to remain anonymous, there is an option for that as well. So like I said, we have these pre-submitted questions, but we'll try to get to as many questions as possible. So on the top, right at the top, we're going to dive into just all of the facts and features inside of all of the COVID vaccines that are available right now. So are they safe? Do they work? And how much are you really protected? Vamos a poner la primera pregunta y vamos a hablar sobre si son saludables, cómo trabajan, que sí trabajan y cuántas veces estás protegido. All right, Dr. Mullen. Sure. So there are three major vaccines, Pfizer, Moderna, and the Johnson & Johnson vaccine that are currently approved by emergency use authorization by the FDA. Ahora mismo hay tres vacunas diferentes. La de, can you repeat the vaccines, Dr. Muller? Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson. Y la de Johnson & Johnson. And you said they were all three effective. Yep, there are some small differences between the three. Hay una pequeña diferencia entre las tres. Okay, so the Moderna and the Pfizer vaccines are both 2-dose vaccines. So you need to get 2 shots to complete the series. And the Johnson & Johnson is a 1-shot series. La Pfizer y la Moderna son una que tienen que hacerse 2 vacunas. Una al primero y después 2. Pero la de Johnson & Johnson es solamente una vacuna. And so the first 2 are a certain new type of vaccine called mRNA-based vaccines. La primera es una llamada, can you repeat that again? I'm sorry. Sorry, the first 2, Moderna and Pfizer, are mRNA vaccines. Son vacuna, okay? And the Johnson & Johnson one uses more traditional vaccine technology. Y la de Johnson & Johnson es más tradicional, la vacuna. But all 3 have been shown to be highly effective against preventing severe disease and death. Y las 3 han sido aprobadas y han comprobado que pueden ayudar con la enfermedad. There are some small differences in terms of efficacy of contracting the virus. Hay alguna poca forma diferente de cómo contraer el virus. So the first 2, the mRNA vaccines, are protective like 95% from even ever contracting the virus in the first place.
La primera dos mRNA. mRNA, sorry about that. Yeah. mRNA tienen, can you repeat it one more time? I'm sorry. Sure. The mRNA vaccines are 95% effective at preventing even getting any infection at all. La primera dos que acabamos de mencionar, esas dos pueden ayudar a y cualquier infección. You should say any infections? Any COVID infection. COVID infection, prevenir que venga el COVID infection. While the Johnson & Johnson protects between 65 to 70% of getting the COVID infection at all. Y la de Johnson & Johnson protege 65 a 70% de que contraemos la vacuna, el COVID-19, el virus. Yeah. So compared to other vaccines we have, all three are very, very good at preventing ever getting the disease in the first place. En cambio, con todas las otras vacunas que hemos tenido, estas vacunas también ayudan a que no nos dé, que son buenas y están en un porcentaje alto para que no nos contraemos el virus. Yeah, and all three, even though there's a slight difference between the mRNA vaccines and the Johnson & Johnson vaccine, there is, they all protect the person who gets the vaccine almost 100% against having a severe case of COVID, which would land them in the hospital. La primera dos que traen con lo de mRNA y la de Johnson & Johnson, todas protegen contra que nosotros 100% que no nos dé el virus muy fuerte, no te va a dar que vaya muy dañino. So is there, Rebecca, I don't know if there's like a follow-up you want me to have on that specific, or if there are other, or does that cover the efficacy? Hey guys, we have a little technical issue. Rebecca's computer just rebooted on her, so we just need to stand by for 1 second, and she'll be right back with us. But maybe Dr. Mullen, you can continue to express some of these points, and she'll be back with us in a second. Okay. So I guess I just reiterate that compared to most vaccines that we have, all of the choices, that if you have access to any of them, you should get any one that you have access to, because they are all very, very good at protecting you from getting bad disease and also protecting others around you from potentially having disease transmitted from you to them. Para volver a repetirlo, en comparación con las otras vacunas, estas tres vacunas, si tienen acceso a poder ponérsela, por favor póngansela, porque te protege para que tú no te lleves la infección también y se la dé a tus familiares y a otras personas. So, si ven en algún sitio que la están dando, por favor apúntese y vaya a coger la vacuna, que es importante. And so one of the questions that sometimes people have is, should I get one or the other? And from my perspective as an infectious disease doctor, I just wanted to reiterate that whatever one you can get soonest is the one I would urge you to get. Ella dice que muchas personas quieren saber cuál es la que mejor o cuál se deben poner, pero ella, siendo una doctora de las cosas de infecciones, ella dice que se pongan la primera que puedan conseguir lo más pronto. Si la consiguen, póngansela. And the other thing that people had questions about was regarding safety of the vaccines. Otra pregunta que las personas tienen es que si cuánto protege o cuál saludable es para nosotros. And all of this data we have shows that they are very safe to get. There are not a significant risk for getting any sort of bad adverse reaction to the vaccine. So toda la data que han recolectado dice que la vacuna es bastante saludable, o que está buena, que la podemos coger. Ella dice que
toda la información que han colectado ha sido para que sí, que la podemos usar y no tenemos un riesgo de que vayamos a darnos como una reacción negativa. Una reacción negativa. Gracias, Lucy. Me quedé ahí, no me salía eso. Yeah. Una reacción negativa. Gracias, Lucy. Sí, a la orden. So, vaccines in general go through a very rigorous safety protocol process for trials. Las vacunas, todas las vacunas en general tienen que pasar un proyecto para que saber que saludables son para uno. So, how safe they are. So one of the questions people had people concerns they have are, do we have enough data that looks at this? But vaccines, because they're something that we give as a protective thing, as opposed to treat a disease process, we really have a process to make sure that there's no significant bad effects that would come from the vaccines. And none of these vaccines have been shown to have risks that we as physicians would be concerned that the risk of getting COVID infection and also getting severe disease from COVID is much higher than any theoretical risk related to getting the vaccine. Ok, muchas de estas vacunas que tienen, ellos las ponen por un trial, por un sitio para demostrar que saludables son para nosotros. Can you repeat that one more time? I'm sorry. Sure. The risk, the safety risk of getting COVID infection is much higher than any potential risk of getting a vaccine. Que el riesgo de contraer el virus del virus de COVID-19 es más alto que tener un riesgo con la vacuna. All right, I am back on. Lo siento. My computer went on the fritz for a second, but I am back. So I heard we went through a little bit of some side effects and some more safety and efficacy. If we're okay, we can sort of shift on to the next question. And one that I have listed here is, can you still get COVID-19 if you've had one of the vaccines? Otra de las preguntas que tenemos es que si todavía puede coger el COVID-19 si te vacunas. So there is a small chance that you can still get infection after getting the vaccine. Un poquito. Hay un porcentaje pequeño que sí puede coger el COVID, el virus del COVID obteniendo la vacuna. But that risk is very, very small. And pero ese riesgo es bien pequeño. And even if you got COVID after getting the vaccine, your likelihood of getting a bad case of COVID is almost non-existent. Y aunque reciba el virus del COVID con la vacuna, el riesgo de coger una reacción mala es más bajo. No la vas a recibir una reacción tan mala. So even the very small percentage of people, less than 5% for most people. En menos del 5% para casi todas las personas. So even though that small percentage of people, they are not getting admitted to the hospital, they're not being put on ventilators like we're seeing from people that are not vaccinated. Y ese 5% que lo ha cogido no han tenido que estar en el hospital, no han tenido que ponerle ventiladores, como cuando cogen el virus sin la vacuna. We also think, and we're still getting data on this, but we also think that it's likely that people who are vaccinated cannot transmit the disease as well, even if they got it as someone who was unvaccinated. También pensamos, todavía estamos recolectando información y data sobre esto, que
si la persona coge la vacuna, no se le va a transferir el virus a otra persona. But that's still, you're still collecting data on that. Well, right. So that's more right. So what we're saying is this is still new. This virus is still only about a year old. So we're still gathering all of this evidence regarding the ongoing benefits of vaccines. And so from, a science perspective, we're still collecting data. Todavía están colectando data, especialmente porque este virus es nuevo, empezó hace un año, y están poniendo la vacuna y están corriendo las datas para ver cuáles son las cosas que pueden hacer. But I fully expect that the more data we have will just further our knowledge about how beneficial these vaccines are. Y mientras más data cogemos, ya piensa que esto va a informarnos más y de hacerlo más beneficioso, dejarnos saber qué beneficiosos son estas vacunas. All right. Moving down the line, how long is someone protected once they get the vaccine? La próxima pregunta es, ¿cuánto tiempo la persona que se vacuna está protegida? ¿Por cuánto tiempo? So we think that vaccine protection likely lasts a lot longer than protection you would get from getting the infection itself. Most people, sorry, go ahead. Piensan que la vacuna dura más tiempo en el cuerpo protegiéndote que cogiendo el virus. Again, so the people who participated in the vaccine trials, we're still using the data from them to look at their immune systems to see now a year out how well they're still protected. So we're still learning about the length of protection. Todavía están tratando de buscar la manera, están recolectando data para saber cuánto tiempo dura la vacuna o cuánto están protegidos. Dr. Mullen, I know you mentioned it's longer than say that again, the virus? Longer than the protection you would get from your immune system after having the infection itself. Okay. So la vacuna te protege más que tu cuerpo mismo peleando el virus. Te protege por más tiempo. Okay, I just wanted to make sure I said that. Yeah, yep. So, but so right now we think it's definitely months, but we're going to have to keep taking the evidence from the people who got vaccinated a year before us to look at the duration of protection. Todavía por ahora piensan que son meses, pero todavía tienen que colectar data de las personas que se vacunaron hace un año para saber cuánto tiempo dura. It could end up being years of protection. Puede ser que sean años de protección. Now, as I move down the list, we did already address the next question in our first question regarding, the different types of vaccines. So I think we can move on down the line to another very important question. And this has to do with pre-existing conditions. So if someone has a pre-existing condition like cancer, diabetes, high blood pressure, is it okay for them to go and get the vaccine? La próxima pregunta que vamos a hacer es si una persona tiene otra enfermedad como diabetes, alta presión, que se deben poner la vacuna. So I would say it's actually even more important that those people get the vaccine. Que ella diría que es verdad más importante que esas personas se pongan la vacuna. We know that patients who have other medical conditions that either affect their immune system or their blood vessels, and that includes everyone as they get older, are more likely to have severe or very bad cases of COVID infection. Se sabe que si usted tiene otra condición como diabetes o cualquier cosa que le afecte el cuerpo, la inmunidad del cuerpo, usted es más alto a que se enferme más. So, sería bueno que se ponga la inyección, la vacuna.
So I would urge everyone, all of those people would be considered high risk. And those are the people that we should be really prioritizing to get in as soon as possible. Esas personas con condiciones, que tienen condiciones ya como diabetes y todas esas diferentes, se deben vacunar primero. Esas están consideradas alto riesgo. So, tendrían que ser uno de los primeros para vacunarse. And for other people who don't have these medical conditions, who may be younger, one of the reasons why it's so important to get vaccinated yourself is you can protect those in your household and in your community who have that risk of having much more severe disease. Y para los más jóvenes que no tienen esas enfermedades o otras condiciones, es bueno que se vacunen porque así protegen su casa, la comunidad y no se llevan el virus con ustedes. Tú sabes que si cogen el virus se lo pasan a su gente mayor, a sus padres y a todas las personas. I added something about family. No, that's a very good point to make, Jamari. And actually, maybe Dr. Mullen, I know this is something that we've talked about before, but I do think it's very important to address, especially with anyone in attendance who has large family, multi-generational, living under one roof. Maybe that cocoon effect. I know that you've explained it so well before. Ella va a hablar un poquito sobre las personas que están viviendo, las familias grandes que viven todas juntas, para explicar un poquito cómo afecta y para cómo ayudar. Right. Before you do that, Dr. Mullen, es muy importante para la comunidad latina que preste atención a esto, porque ustedes bien saben que en nuestra comunidad nosotros, nuestros ancianitos, los padres, los abuelitos, nosotros los cuidamos. Entonces eso quiere decir que el riesgo que ellos se contagien con el virus es más. Más es la razón para que usted tome la vacuna para prevenir, llevar la enfermedad a su casa y brindárselo a la familia que estén con uno. Yeah, I know enough Spanish to know exactly what Lucy said is what I would say. So many of you live in households where you have very close family, and you also have family that are lots of different ages, including elders that are much more high risk. And that's why it's really important for everyone to get vaccinated ultimately, so that we protect our most vulnerable family members and community members. Because if you're protected, it means from the virus, it means that you can't bring it home with you. And then even your family members who may not be out working in the community, they know that if you are out working in the community, like all of the rest of us are, that you're not going to be bringing the virus to your home. Como dijo Lucy Isabel, ella volvió y repitió lo mismo, que es importante que se vacunen, especialmente porque en su casa tienen personas de diferentes edades y con diferentes riesgos y se lo pueden pasar. Yo vuelvo y repito lo mismo que Lucy dijo y ella. Nosotros somos una persona que cuidamos a nuestros papás, mamás, viven con nosotros. So, por favor, protégenlo porque para ellos es más alto el riesgo. So there's something that we talk about mostly with kids in pediatrics called the cocoon effect that Rebecca mentioned. So, algo que hablan con los pacientes de pediatra, como de los niños, y hablan de un afecto cocoon, como cuando viven todos juntos. And so what it means is that particularly sometimes little babies can't get some vaccines. So we urge vaccination for everybody who's going to be in really close contact for that little baby, because then that little baby is cocooned from all of the primary people who theoretically are the most likely to spread something to him or her. Como si fuera, ella está explicando que si hay algún bebé que no puede coger la vacuna, al tú coger la vacuna y toda la familia coger la vacuna, ese bebé está protegido porque está metido en ese ciclo, en ese círculo, y está protegido porque ustedes ya cogieron la vacuna. So all of us need to cocoon our families and our community. Nosotros tenemos que protegernos
proteger nuestro círculo y proteger nuestra comunidad. And I do think this is an important time to, Dr. Mellon, and also Lucy, if you would like to chime in as well. I mean, it has been, shown that the Hispanic and Latinx population has been more affected by COVID than the general population. Actually, one fact to pull up here is that Latino and African American residents of the US have been 3 times as likely to become infected as their white neighbors, and that's coming from the New York Times via some CDC data. So either of you, if you would like to share some words on that, that would be great. Rebeca acaba de mencionar que quiere que hablen un poco sobre que los hispanos, los latinos hispanos y los afroamericanos, nosotros somos más para coger el virus, 3 veces más que alguien que algún blanco o otra persona. So I can say as a doctor, those statistics are because of more demographic issues as opposed to physical differences, right? I am a very white person, but we don't think that there's a genetic link to more severe disease. I'll go on after. Okay. Ella no piensa que es algo, can you say that in the beginning? Just that there are demographic reasons, and I can explain it in a second, but demographic reasons why we think those statistical differences exist, but it doesn't have to do with physical differences. Your genetic or, lineage, we really don't think is predisposes you as much as certain other environmental conditions. Ella dice que no es algo con la salud y la genética, sino que algo demográfico, como el ambiente y donde vivimos y esas cosas, no con lo que uno es genéticamente o tu cuerpo. Right. So first is that many in the Hispanic and Latino community are more likely to live in multi-generational households. So you are more likely in general to be taking care of your parents and grandparents within your home. La primera es que vivimos todos juntos, vivimos con nuestros papás, somos las familias de nosotros siempre están unidas y estamos de eso, entonces el riesgo es más alto. So the more people who live in close quarters and the more high risk people is going to make it more likely that you have multiple people within one household that all come down with the infection. Entonces, cuando vivimos todos juntos o como estamos todos juntos, y hay personas que tienen el alto riesgo, al coger el virus, pues las otras personas de la misma familia lo van a coger. Entonces, se va regando en la misma casa con todo el mundo. And many of you, like me, still showed up for work every day in person throughout the pandemic, doing essential jobs to help people, which increased your person-to-person contacts and thus increased the risk of developing infection and spreading infection. Y muchos de ustedes como ella, que son personas esenciales, tuvieron que irse a trabajar y trabajaron con las personas, aunque el riesgo estaba alto. Y eso así también es que se riega más. Mm-hmm. And the other things really come down to medical access as well. And so even, for example, having, not speaking English as a primary language makes it difficult to coordinate things like testing and finding out where resources are. And that also contributes to delays in diagnosis and not having access to early intervention for this infection. También otra de las cosas es que la accesibilidad a los médicos, también nosotros como hispanos muchos no hablamos inglés o no hablan inglés y se tardan más en buscar los diagnósticos y se tardan más, entonces se le hace más difícil a nosotros como hispanos para que tengamos acceso médico. I don't know if Lucy has any points to add to that. Una de las razones
para la cual yo le dije que sí, que iba a participar en este comité, era porque yo estoy en comunicación con el Estado y estoy en diferentes comités en la comunidad y sé el riesgo que hay para especialmente los latinos y los African Americans, no sé decirlo en español, perdón. Afroamericano. Fíjate, una palabra que se me olvida. Pero lo que yo le quiero decirle, sabiendo esos riesgos que nosotros tenemos, es la razón más para la cual uno se debe vacunar. Porque si uno llega a pensar en la familia, en su gente, tú sabes, en su comunidad, uno quiere protegerlo. Muchas de las razones que nosotros tenemos para no vacunarnos es el miedo que tenemos. Hay que perder ese miedo, hay que orientarse uno, hay que hacer muchas preguntas. Y si no confía en una persona como yo o este comité, vaya a su médico, haga sus preguntas, porque es peor la enfermedad que la vacuna. La enfermedad te puede matar. La vacuna es la prevención. No tan solo para usted, pero para su familia y para su comunidad. Very well said, Lucy. Yes. Oh, thank you. Moving on to another important topic, I'm sure for anyone who is young or, or looking to start a family or looking to, continue their family. So dealing with pregnancy, can the vaccine affect my ability to have children? Otras de las preguntas que también preguntan es que si la vacuna va a proveer o a tener algún problema con uno quedar embarazado o seguir la familia. So I will say, as an infectious disease doctor, I'm not surprised that there is a lot of internet rumors and what I would say are fake concerns about infertility risk. Ella, siendo una doctora de las infecciones, ella dice que hay muchas cosas en la computadora o en los websites que son rumores, que no son cosas inciertas, especialmente con la fertilización. This is an issue that is obviously, when brought up, instills a lot of fear and doubt in people. Esto es una de las cosas que da mucho miedo y muchas dudas a las personas. And so these are things that have been, used by the anti-vaccine movement to instill fear of getting vaccines, not just for COVID, but in general. Y esto es una de las cosas de las personas que son en contra de la vacuna, las personas en contra de la vacuna que usan esas excusas en general con cualquier vacuna para crear miedo entre las personas. Básicamente fueron las personas que están en contra de la vacuna que crean muchos de los rumores y no es verdad, es para darle miedo. So to be fully transparent, we obviously, this is new, right? So we don't have 10 years of evidence to say, no, we don't, we know in 10 years that there hasn't been an effect. But from a medical and scientific standpoint, we do not have any theoretical concerns that this has any risk to infertility. Y en verdad, solamente tenemos un año con la vacuna, ha empezado un año con la vacuna. Ellos no tienen toda la información de aquí a 10 años. You said from here to 10 years. Right, well, yeah, we don't have 10 years. Yeah. No tienen la información de 10 años. But you still think it's... I as a physician, I do not have any scientific concerns that in 10 years, we will have that concern. Y ella, siendo una doctora, una científica, piensa que no va a haber algún problema de aquí a 10 años. But there are a lot of scary conspiracy theories that are being spread around
that use big words and sound really scary, but there's really no meat to them. Hay muchas conspiraciones y mucha gente diciendo cosas que no son verdad. Y la edad es para crear miedo. Y usan las palabras grande y información grande y es todo para crear miedo. And our first rule as physicians is do no harm. Y nuestra primera regla de ser doctores es no hacerle daño. And if we thought there was potential harm from this, we would tell you that. Y si creemos que esto te causaría algún daño, nosotros se lo dejaríamos saber. Apologies if I missed this aspect of it. Are we able to address if someone is currently pregnant? Ella quiere saber si podemos hablar de alguien que esté ahora mismo embarazado o embarazada, perdón. Sure. So again, in the initial trials, pregnant women were excluded, which is the standard for these trials, because pregnant women, like other vulnerable populations, like prisoners, etc., are never included because in initial trials, because they're, experimental trials. So the initial data we have did not include pregnant women. Cuando hicieron los primeros análisis o los primeros estudios. ¿Cómo fue, Lucy? Estudios, los primeros estudios. Los primeros estudios no incluyeron a las personas, a las mujeres embarazadas, porque ellos casi nunca incluyen las mujeres embarazadas ni tampoco las personas que han sido encarcelados. No los incluyen en estos estudios. That being said, pregnant women have been able to get this vaccine ever since it was approved, because we know that pregnancy makes you higher risk to get severe disease and also higher risk to have preterm labor, which means that you are at a higher likelihood to have a very tiny baby who would also have, other medical concerns related to that premature delivery. Ella dice que desde el principio las personas o las mujeres embarazadas pudieron ponerse la vacuna porque están consideradas alto riesgo y no quieren que los bebés vayan a salir más pequeños, y las personas con alto riesgo, los bebés van a salir más pequeños, se les pueden enfermar. So, le han puesto la vacuna a las mujeres embarazadas. Now I have a question, Dr. Sure. Mullen, I'm sorry. No, it's wrong. Have they had any side effects? So the next thing I was going to say was that, but now actually in the last couple of days, we have now started to get that data from the last 3 or 4 months of vaccinating specifically pregnant and breastfeeding women. And it shows that the vaccines are very, very effective in that vulnerable population. And they also give antibodies to the baby, both through breastfeeding and then through the placenta, which protects the baby as well. Ahora que ya han vacunado en estos últimos 3 meses, están coleccionando data y han dicho que ha protegido a la mujer embarazada, y también que le está dando con la leche o por la placenta, le está dando básicamente protegiendo al bebé también. So while we don't, obviously pregnancy is 9 months, so we've only had 4 months of this data, but if there were concerns that there were higher adverse events happening in this group, we would already see that data coming in, and the FDA, which regulates these things, would step in and say, we shouldn't be doing this for this population. So there's no evidence in the last 4 months that there's any negative, only potentially positive consequences for getting this vaccine in pregnancy. Como ella ha dicho, ellos no causan los doctores no causan daño, y ellos están solamente ha sido 4 meses de la vacuna y el embarazo es 9 meses. Pero que si ellos hubieran visto alguna reacción, ya la hubieran visto, y la FDA hubiera cancelado la vacuna para las mujeres embarazadas. Y hasta ahora no se ha visto ninguna reacción
para las mujeres embarazadas. So I will tell you. Ninguna reacción negativa. Ninguna reacción Todo negativa. era positivo. Gracias, Lucy. I will tell you that every pregnant physician I know has gotten vaccinated. Ella dice que todas las personas o los doctores, la mujer embarazada doctora que ella conoce se han puesto la vacuna. And again, they have a job where they're seeing people and interacting with people every day. Yeah. And they, in general, have said that they feel much safer from a health perspective having gotten the vaccine. Y como ellos son doctoras, tienen que estar viendo pacientes y ellos dicen que se sienten más, protegidas teniendo la vacuna porque ellas siguen trabajando con las personas. No pueden dejar de trabajar y los ven a día, ven personas todo el tiempo. Yeah. And also, I just wanted to point out that both ACOG, which is the American Society for Obstetricians, or, you know, doctors that oversee pregnancy, and then also this is the Society for Maternal Fetal Medicine, which are high-risk obstetricians, have both come out saying that pregnant women need to be able to have access to this vaccine. Now we got to do that. Sorry, no, like, how do we break this down? So two very important organizations, you know, related to pregnancy and high-risk pregnancy. Hay dos importantes, ay, Dios mío. Agencias. Tienen dos agencias que son importantes, que dicen que las mujeres embarazadas deben ponerse la vacuna, que están seguras, porque obviamente tienen que seguir trabajando, y si son médicos y están recibiendo esa vacuna, están seguros por ser su trabajo diario. Y uno de esos sitios que ella mencionó dijo que es para la gente de alto riesgo, y ellos están diciéndole a las mujeres con alto riesgo, y ellos le están diciendo a las mujeres que se pongan las vacunas. So I guess I would so to sum that up, the initial trials didn't include pregnant women, but pregnant women are eligible, and we're getting more and more evidence, and we haven't seen any concerns related to pregnant women thus far. Para volver a repetir y volver a dejarlo, en los primeros estudios no hubo mujeres embarazadas, pero sí se le está dando la vacuna, y hasta ahora se sienten más protegidas dándole la vacuna a las mujeres embarazadas, especialmente si están trabajando afuera y todo, y que proteja a tu bebé también. ¿Algo que tú quieras mencionar, Lucy? No, lo dijiste muy bien. This is a teamwork. Yeah. Right? This was a complicated one. So we have two more things before we round it out. So say someone watching this is vaccinated. So what can they do now? It's a good time to sort of rehash masking, social distancing, and as we move into warmer weather, gatherings and social events. Ahora vamos a hablar sobre como ya están vacunados, que si ya se pueden quitar la máscara, ir a estar con las personas, como ahora viene el tiempo calientito, todo el mundo quiere estar afuera, y vamos a hablar sobre eso. Si tenemos que estar todavía a 6 pies de las personas, eso es lo que vamos ahora a hablar. So basically, we've all been very physically and socially separated for people within the last year. Nosotros hemos estado físicamente y no hemos estado con nadie, estamos separados de las personas por este último año. And that's been very difficult on many families, including my own family. Y eso ha sido bastante difícil para toda la familia, incluyendo la familia de ella. Because obviously, you know, those of us who were interacting with the community with our jobs and whatnot didn't want to spread COVID to our vulnerable family members and friends.
Y especialmente porque estamos trabajando, las personas esenciales que están trabajando con las personas y la comunidad no quieren darle la enfermedad o el virus a las personas más que están a más alto riesgo, como los padres, los hijos. But these vaccines are so effective that if you're vaccinated and your high-risk friends and family are also vaccinated, you should be able to interact completely normally with them, knowing that there's a very negligible risk of being able to spread COVID between you two. So, si ustedes están vacunados y las personas que con alto riesgo están vacunados, ustedes pueden estar juntos otra vez. They could be together again, right? Yeah, you'd be together again. Right. You can hug, you can have dinner. Puedes abrazarte, puedes comer comida, porque el riesgo de que se pase es muy bajito. Yeah. So the risk is minimum, right? Extremely small. Bien poquito, bien pequeño. And even if for some reason you were that very small percentage that actually did end up having infection after getting the vaccine, if the other person is vaccinated, they're unlikely to, again, have a severe case of disease. So if you're hugging your grandparent, even if you're both vaccinated, your grandparent, even if there's that tiny chance that you actually got sick even after getting the vaccine and your grandparent's vaccinated, there's almost no risk that they would get a severe case that would cause them to be in the hospital. Ese porcentaje es tan pequeño que si vamos a suponer que tú coges la infección, aunque seas vacunado, el riesgo que tú se lo pases a tus familiares, si ya están vacunados, es bien poquito. Por eso es bueno que se vacunen toda la familia. Lucy. Y por si acaso se enferman, no se van a ver grave. La enfermedad va a ser menos. Dr. Mullen, I got a question. So that means that right now we shouldn't be, we could do it with our family members, but we shouldn't be doing it with the whole community because we don't know who is. Right. So I'm trying to break it up. So that's for all vaccinated people. For mixed groups, you still have to look at if you have a high risk people versus low risk people. So the CDC's recommendations are if you're vaccinated and you can be with low risk people, you can be, if you're vaccinated and your kids obviously are not eligible for vaccine, but they can hug their grandparents, right? That they're low risk and the grandparents should be protected. But in public, while there's still mixed vaccine status and the majority of adults are still at risk for potentially severe disease because less than 25% have been vaccinated, we still need to keep up general public health measures, including masking and then decreased occupancy or spacing. Yo le pregunté que si, cuando lo dije en inglés, que si ahora podíamos, ya que podemos hacer la familia, que si también podemos irnos hacer sin máscara para la comunidad. Y ahora mismo todavía no, porque solamente el 25% de la comunidad de los adultos han sido vacunados. You said 25%, right? Yeah, less than 25% of adults have been. El 25% han sido vacunados. So todavía estamos en alto riesgo para otros adultos. So the other thing is too, so basic things like with mixed groups, doing stuff outside, continuing to do stuff outside instead of inside, and having adequate space will definitely decrease risk of any spread, even if some of the people in your community or family are unvaccinated. Okay, let me understand this. Okay. Before I... Yeah. So if you're vaccinated, you could still go have gatherings with friends, or it's not recommended? If they're vaccinated, yes. If they're not vaccinated, you really have to figure out, are they sort of low risk or high risk? If you are two families and the adults are vaccinated and then the kids aren't, you can have a family's dinner, right? Because the people that aren't vaccinated are very low risk. That being said, if you were going to see grandparents that were unvaccinated, you'd still want to keep those protections in place because they're very high risk. So again, while there's still virus in the community,
we need to still protect the very vulnerable people in the community. Ahora se puede salir, si tú estás vacunado, puedes salir y puedes estar con las personas, pero todavía la mayor parte de las personas no han sido vacunadas y todavía tenemos que proteger a nuestras personas más que están más en riesgo. Porque de todas maneras vamos a suponer que si usted va a ver a su familia y usted está vacunado, pero los niños no están vacunados, ellos también, porque están la familia vacunados. Pero si va a otro lado y los abuelos no están vacunados, pues están en alto riesgo de que cojan el virus. The other thing I wanted to mention, because we've seen this a lot, is that until you are a couple of weeks out from your second vaccine dose of the 2-dose vaccines, you can still get an infection. So it takes your immune system a couple of weeks to kick in and give you that protection. Ella menciona que después que tú te pones la segunda vacuna, todavía hay que esperar por lo menos un par de semanas. At least how many weeks? A few weeks? 2 weeks after the last dose in the series. So for the 2 después que se pone la última vacuna, pues todavía está en alto riesgo de que puede contraer el virus. So we've seen people who have gotten infections 2 or 3 weeks after their first vaccine because they changed their behavior and started doing things that they weren't doing before they got the vaccine because they thought, oh, I got a vaccine, I'm protected. But you're not protected until you've given your body a chance to mount that defense. It's building up literally like warfare. It's like building up a defense against the virus. Ella dice que han habido casos que las personas se ponen la vacuna y ya se creen la primera vacuna y se cree que ya están protegidos y pegan a salir y pegan a hacer cosas y le han dado el virus porque tiene que ponerte algunas, como decimos que algunas 2 de las vacunas hay que ponerse 2 veces, pero también tú te tienes que dejar que la vacuna entre a tu cuerpo y como que te haga efecto, porque si no esperas esas 2 semanas, puede estar en riesgo todavía. Lucy, ¿algo más que tú creas que yo fallé? No, no fallaste en ninguna. Lo principal es que tienes que darle la oportunidad a la vacuna que coja efecto en su cuerpo. No quiere decir que recibiste la segunda vacuna y te vas a ir a fiestar rápido. Te tienes que quedar en su casa y seguir seguir usando su máscara y manteniéndose la distancia de la otra persona porque te puedes contagiar y te puede afectar negativamente. Pero recuérdense que todavía hay que usar la máscara cuando estén afuera. Es menos del 25% que han sido vacunados. We're just letting them know to make sure that still use your mask. Yeah. It's less than 25% vaccinated. Yep. And Lucy also explained that exactly, and that's after the 2 shots. Yes, and that's also why, as soon as whatever vaccine you can get, as soon as you can get it, because it's gonna still be several weeks until you are protected from getting disease or transmitting disease. Hasta que usted no se ponga la segunda vacuna y se te quede en su casa para que esa vacuna haga efecto, usted está en riesgo. So, por favor, si pueden conseguir la vacuna y se la pueden poner, póngaselo lo más rápido que pueda. That kind of leads us right to our last question, which is, where can I get the vaccine? Lucy, I know that the Bell Center has had a pop-up. I don't know if you have any thoughts to share about that, and then we can kind of go from there. Ahora vamos a hablar sobre dónde podemos buscar la vacuna y uno de los sitios que están haciendo la vacuna es el Bell Center, the Bell Center, y Lucy le va a hablar más sobre eso. Como lo expliqué al principio del programa, estamos tratando de que la comunidad o el público llegar al por lo menos 75 a 85% de personas que se han vacunado. No hemos llegado a eso. Especialmente en la comunidad latina, por los miedos, por cualquier razón que uno tenga que no quiere coger la vacuna, eso hay que dejarlo ya.
tenemos que aprender dónde se puede conseguir la vacuna. Si tienen alguna pregunta, me pueden llamar aquí al centro. Pueden comunicarse con Yo María en Roswell. Hay varios lugares donde ustedes se pueden vacunar, incluyendo a Roswell Park, incluyendo a la Universidad de Buffalo. Hay varios doctores, o sea, médicos, porque doctor es una palabra en inglés, varios médicos que tienen la vacuna. Pueden ir al website del estado de Nueva York, porque ellos tienen también lugares donde uno se puede vacunar. Pero lo principal, lo que yo quiero decir es que yo estoy aquí a la orden para ayudarlo en lo que yo pueda, para que usted se vacune y ayudarlo en lo que sea. Y lo mismo yo, si por alguna razón tienen problemas con el lenguaje y necesitan ayuda buscando una vacuna, comuníquese conmigo. Yo creo que van a poner la información mía con más detallada y de verdad comuníquese conmigo y yo los ayudo a buscar la vacuna, pero no se queden sin la vacuna. Yo trato de ayudar, yo le doy información y hasta si tengo que ir con ustedes a ver, para hablar con usted, yo voy, pero no se queden sin vacunarse. You guys may have said this, but I didn't hear it. The other thing I just wanted to mention is that local pharmacies are now getting vaccine. And so sometimes when, you know, it's hard to navigate internet stuff, if you go into your local pharmacy and talk to the pharmacist, they might be able to tell you, either put you on the list or put you on a notification process as well. So that's another option, is to go talk to your local pharmacy to know if there are any that are even sort of walkable and more accessible to you. La doctora está dejándonos saber que también las farmacias ahora van a estar dando la vacuna. So llame y averigüe que cuándo la puede coger la vacuna. Ellos le pueden dar más información, apuntarlo, si no está la vacuna todavía, cualquier cosa, pero por favor, también esos otros sitios que pueden ir. I did let them know that I'm able to basically navigate them, help them, or talk to them, even take them go with them to get the shot if they don't feel. That's nice of you. I just want them to make sure that they get the shots, yes, vaccination. Absolutely. Before we part, does anyone have any final thoughts or messages to anyone who is tuning in and watching? Jamari, you can go first. Yo solamente quiero dejarles saber que por favor, yo también tenía muchas preguntas y me gustó hacer esto porque me contestaron preguntas. Ustedes vieron que yo la paré y le preguntaba también. Y de verdad hay que protegernos, hay que proteger a nuestros padres, hay que proteger a nuestra comunidad. So, por favor, la vacuna es muy importante. Y ahora que estamos, yo no quiero estar otro año más enmascarada y con cosas. Yo sé que todavía se hay que hacer, pero yo quiero que algún día podemos sanar y volver a la normalidad. Lucy? Lo que yo quiero añadirle es que hay varias agencias hispanas que pueden ayudar a uno. No es tan solo el Centro Bell. Tenemos el concejal de las personas hispanas. Tenemos las personas que trabajan en la agencia de los Olivencia, en la SWAN. Tenemos médicos que hablan español, como el doctor Raúl Vázquez. Tenemos varias personas que le pueden ayudar llegar al punto de o registrarse para la vacuna o llenar formulario o ser intérprete, lo que sea. Hay bastantes personas que hablan español en nuestra comunidad que le pueden brindar la ayuda. Por favor, no tengan miedo. Otra vez le digo que aquí estoy a la orden, aquí en el Centro Bell. Yomari está en el Roswell Park. Y si quieren ayuda de otra persona que no sean nosotros y quiere que yo les recomiende a alguna gente, hay varias personas en la comunidad que pueden ayudar. So, por favor, busquen esa ayuda si lo necesitan. Dr. Mullen.
So I just wanted to say that I'm really happy that I was able to be here with you all tonight and answer questions, and that I really, hope that for your community that you, through these resources, get easy access to vaccines, and also are able to get these as soon as possible, because it will really help both your personal health. I don't like to see people in the hospital. I'd rather see you in the grocery store. And also protect, the community and those you love from, getting sick and seeing me in the hospital. Ella le quiere decir que le gustó hacer esto, que está agradecida por hacer esto. Ella sí vuelve y repite, como hemos repetido, que es bueno que se ponga la vacuna, que vayamos a nuestras comunidades locales, preguntas, averigüemos dónde ponernos la vacuna, porque ella no quiere verlo en el hospital, ella quiere verlo en la tienda haciendo compra o cosas así, no en el hospital. Lucy, algo que me perdí. No, you got it, honey. I keep asking her in case I missed something. I speak fast in English, so it's hard to. Well, I wanted to thank all of you for taking part this evening. Thank you to our panelists for taking time out of their day to share all of this wonderful information. So that being said, if any of your questions were not addressed, please feel free to contact Jomari at 716-239-2621 or jomari.colon@roswellpark.org. We put that in the chat as well. So hay más preguntas, llamas Jomari a 716-239-2621 or email jomaricolon@roswellpark.org. More resources are going to be available online on our website. It's roswellpark.org/let's-start, roswellpark.org/start-to-heal. I also put that, I think, in the chat as well. So this webinar is going to be available to view on demand, and it's also going to be emailed to anyone who tuned in tonight. We want to thank you guys so much for taking time out of your evening before you eat dinner or what have you to watch. Please feel free to share this with all of your family and friends. We here at Roswell Park are all here for you, and together we're going to get through this challenging time. Este seminario web es posible en línea y enviaré a su email. Por favor, compartes el video para los amigos y familias. Gracias por su atención. Juntos vamos a superar este momento difícil. Help protect yourself and your loved ones by getting vaccinated as soon as possible. Stay safe, buenas noches, and have a wonderful evening, everyone. Thank you. Bye. Un millón de gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.